ओम शांति 29 नवेम्बर 2024 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। बाबा कहउछन्ति मिठे बच्चे, जदि शिव बाबांक प्रति सम्मान अछि तेबे तांक श्रीमतरे चाल। श्रीमतरे चालिबा अर्थ बाबांकर सम्मान करिबा। आजिर प्रश्न, पिलामाने बाबांक ठारु मध्य बड़ जादूकर अटन्ते किपरि? पिलामाने बाबांक ठारु मध्य बड़ जादूकर अटन्ते किपरि? उत्तर, सर्वोच्च बाबांको निजर संतान करिदेबा, शरीर मन धनरे बाबांको उत्तराधिकारी करी तांक उपरे समर्पण होई जिबा, एहा ही पिलामानंकर जादूकरी अटे। जेउमाने वर्तमान भगवानंको निजर उत्तराधिकारी करुछन्ति सेमाने 21 जन्म पाई बाबांकर संपत्तिर अधिकारी होई जाउछन्ति। द्वितीय प्रश्न, ट्रिब्यूनाल अर्थात अदालत केउ पिलामानंक पाई बसी थाए? उत्तर, जिए दान देइथिबा जिनिसको फेराई नेबा पाई संकल्प करन्ति, मायार अधीन होई अपसेवा करन्ति, तांको निमन्ते कचेरी करा जाए। ओम शांति। विचित्र बाबा बसी विचित्र संतान मानंकु बुझाउछन्ति, अर्थात दूरदेशर निवासी जहांकु परम पिता परमात्मा कुहा जाउछि, से बहुत बहुत दूरदेशरु आसी एही शरीर द्वारा तुमको एही राजयोगर पाठ पढ़ाउछन्ति। जेउमाने पाठ पढ़न्ति सेमाने पढ़ाउथिबा शिक्षकंक सहित स्वतः जोग रखि थान्ते। तांकु कहिबाकु पड़े नाही जे हे संतान माने शिक्षकंक सहित जोग रख अथवा तांकु मने पकाओ। किंतु एठारे बाबा कहउछन्ति, हे आत्मिक संतान माने ये तुमर पिता शिक्षक एवं गुरु मध्य अटन्ति। एहांक सहित जोग रख अर्थात तांकु मने पकाओ। किंतु बाबा विचित्र, तेणु तुमे माने बारंबार तांकु भूली जाउछ, सेथिपाई कहिबाकु पड़ुछि। पाठ पढ़ाउथिबा शिक्षकंकु मने पकाइले तुमर पाप भस्म होई जिवो। वास्तवरे नियम एहा कहूनाही जे शिक्षक कहिबे मोते देख, एथिरे बहुत फायदा अछि। किंतु बाबा कहउछन्ति केवल मोते मने पकाओ, एही जोग द्वारा ही तुमर पाप कटिबो। एहाकु कुहा जाउछि जोगर यात्रा। एबे विचित्र बाबा पिलामानंकु देखुछन्ति, पिलामाने मध्य निजको आत्मा निश्चय करी बाबांकु मने पकाउछन्ति। तुमे माने मध्य बारंबार शरीर धारण करुछ। मु तो सारा कल्प शरीर धारण करू नाही, केवल एही संगम जुगरे ही बहुत दूरदेशरु तुम मानंकु पाठ पढ़ाइबा पाई आसुछि। एही कथा को भल भाबरे मने रखिबाकु हेबो जे बाबा आमर पिता शिक्षक एवं सतगुरु अटन्ति। विचित्र मध्य अटन्ति, तांकर निजर शरीर नाही, तेबे आसुछन्ति किपरि? कहउछन्ति, मोते प्रकृतिर मुखर आधार नेबाकु पड़ुछि। मु त विचित्र, तुमे समस्ते चित्रधारी अट। मोते मध्य निश्चय रथर आवश्यकता रहिछि, घोड़ा गाड़ी रे तो आसीबे नाही ना। बाबा कहउछन्ति, मु सेही शरीर रे प्रवेश करुछि जे कि नंबर 1 थिले से पुणी लास्ट नंबर होई जाउछन्ति। जिए सतो प्रधान थिले से पुणी तमो प्रधान हेउछन्ति। तेणु तांको ही पुणी सतो प्रदान करिबा पाई बाबा पाठ पढ़ाउछन्ति। बाबा बुझाउछन्ति, एही रावण राज्य रे 5 विकार उपरे विजय प्राप्त करी तुम मानंकु जगज्जित हेबाकु पड़िबो। पिलामानंकु ए कथा मध्य मने रखिबाकु हेबो जे आमको विचित्र बाबा पाठ पढ़ाउछन्ति। बाबांकु मने न पकाइले पाप किपरि भस्म हेबो? ए कथा मध्य तुमे माने केवल एही संगम जुगरे ही सुनुछ। जहा किछि हेउछि पुणी कल्प परे ताहा ही पुनरावृत्ति हेबो। बाबा केते सुंदर भावे बुझाउछन्ति, एथिरे बहुत विशाल बुद्धि हेबा आवश्यक। एहा कौनसी साधु संत आदिंकर सत्संग नुहे,
ତାଙ୍କୁ ପିତା ସହିତ ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, ଇଏ ଆମର ପିତା ସହିତ ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଏହି ସନ୍ତାନକୁ ଦେଇ ତାଙ୍କଠାରୁ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ବର୍ଷା ନେଉଛୁ। ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଅର୍ଥାତ୍ ମୂଲ୍ୟହୀନ ଜିନିଷ ସବୁ ଦେଇ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱର ରାଜତ୍ୱ ନେଉଛୁ। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି, ବାବା, ଆମେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କହିଥିଲୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ତନ ମନ ଧନ ସହିତ ସମର୍ପଣ ହୋଇଯିବୁ। ଲୌକିକ ପିତା ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଉପରେ ସମର୍ପଣ ହୋଇଥାନ୍ତି ନା? ଏଠାରେ ତୁମକୁ କିପରି ବିଚିତ୍ର ବାବା ମିଳିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମର ପାପ ଭସ୍ମ ହେବ ଏବଂ ତୁମେମାନେ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବ। ଏହା କେତେ ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା। ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖ, ସେ କେଉଁଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି? ପୁରୁଣା ରାବଣ ରାଜ୍ୟକୁ। କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ପବିତ୍ର ଶରୀର ମିଳିବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ପତିତମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ କିପରି ଆସିବି? ମୋତେ ତ ପତିତ ଦୁନିଆରେ ହିଁ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଏପରି ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଖାତିରି ମଧ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ନା? ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଖାତିରି କରିବା ଜାଣି ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ହେବାର ଅଛି। ରାଜଧାନୀରେ ତ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ପଦ ଦରକାର ନା? ତେଣୁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ପଦ ଏହିଠାରେ ହିଁ ହେଉଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କମ୍ ପଦ, ସେମାନେ ନା ପଢ଼ିବେ ନା ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବେ। ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ହିଁ ସେହିପରି ହେବ। ଇଏ ବହୁତ ବିଚିତ୍ର ବାବା ଅଟନ୍ତି ନା? ଏହାଙ୍କର ଚଳଣି ମଧ୍ୟ ଅଲୌକିକ ଅଟେ। ତାଙ୍କ ସଦୃଶ ପାଠ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ବାବା ଆସି ତୁମମାନଙ୍କୁ କେତେ ଉଚ୍ଚ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପାଠପଢ଼ାର ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ରଖିବା ଦରକାର। ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ମାୟା ବାରମ୍ବାର ଭୁଲାଇ ଦେଉଛି। ମାୟା ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯେ ଭଲ ଭଲ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତଳେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ କେତେ ଧନବାନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାୟା ଏକଦମ ତୁମର ମୁହଁକୁ ବୁଲାଇ ଦେଉଛି। ତେଣୁ ମାୟାଠାରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେଲେ ବାବାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ମନେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ସନ୍ତାନମାନେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କର ହୋଇ ପୁଣି ମାୟାର ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେ କଥା ନ କହିଲେ ଭଲ। ପକ୍କା ଟ୍ରେଟର ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ମାୟା ଏକଦମ ନାକକୁ ଧରି ନେଉଛି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ରହିଛି ନା, ଗଜକୁ କୁମ୍ଭୀର ଧରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥକୁ କେହି ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ବାବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। କେତେକ ସନ୍ତାନ ବୁଝୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମାନୁସାରେ। କାହାକୁ ତ ସାମାନ୍ୟ ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ହେଉନାହିଁ। ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ପାଠପଢ଼ା ଅଟେ ନା? ତେଣୁ ଏହାକୁ ଧାରଣା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ନାହିଁ। କେହି ଅରଖ, କେହି ସୁଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ଫୁଲ ଅଟନ୍ତି। ଏହା ଭେରାଇଟି ଫୁଲର ବଗିଚା ଅଟେ ନା? ଏପରି ରହିବା ମଧ୍ୟ ଦରକାର ନା? ରାଜଧାନୀରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଚାକର ବାକର ମଧ୍ୟ ମିଳିବେ। ନଚେତ୍ ଚାକର ବାକର କିପରି ମିଳିବେ? ରାଜତ୍ୱ ଏହିଠାରେ ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଚାକର ବାକର ଚଣ୍ଡାଳ ଆଦି ସବୁ ମିଳିବେ। ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଅଟେ ନା? ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଉଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏପରି ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ପ୍ରେମର ଅଶ୍ରୁ ବହି ଆସିବା ଦରକାର। ତୁମେମାନେ ମାଳାର ଦାନ ହେଉଛ ନା? କହୁଛ, ବାବା ଆପଣ କେତେ ବିଚିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। କିପରି ଆସି ଆମ ପତିତମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଶିବଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଇଏ ପତିତ ପାବନ ଅଟନ୍ତି। ତଥାପି ବି ଡାକୁଛନ୍ତି, ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ, ଆସି ଆମକୁ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଦେବୀ ଦେବତା କର। ତେବେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ମଧ୍ୟ ବାବା ମାନୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି କି ପିଲାମାନେ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ଏଥିପାଇଁ ହିଁ ସବୁ ହଙ୍ଗାମା ହେଉଛି। ବାବା କେତେ ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ଅଟନ୍ତି ନା? ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ପାପ କଟିଯିବ। ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି।
ସବୁକିଛି ଆତ୍ମା ହିଁ କରୁଛି, ବିକର୍ମ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ହିଁ କରୁଛି। ଆତ୍ମା ହିଁ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗ କରୁଛି। ତୁମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଦାଲତ ବସିବ, ଖାସ୍ ସେହିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯିଏ ଯୋଗ୍ୟ ସେବାଧାରୀ ହୋଇ ପୁଣି ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏ କଥା ବାବା ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି କିପରି ମାୟା ଗିଳି ଦେଉଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ବାବା ଆମେ ହାରିଗଲୁ, ମୁହଁ କଳା କରିଦେଲୁ, ଏବେ କ୍ଷମା କର। ତଳକୁ ଖସି ମାୟାର ହେଲ, ପୁଣି କ୍ଷମା କ'ଣ ପାଇଁ ମାଗୁଛ? ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ବହୁତ ବହୁତ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମାୟାଠାରୁ ହାରିଯାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏଠାରେ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ବିକାରକୁ ଦାନ ଦେଇଯାଅ, ପୁଣି କେବେ ଫେରାଇ ନେବ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ତୁମର ସବୁକିଛି ଖଲାସ ହୋଇଯିବ। ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଉଦାହରଣ ରହିଛି ନା। ଦାନ ଦେଇ ପୁଣି ବହୁତ ଖବରଦାର ରହିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ଫେରାଇ ନେବ ତେବେ 100 ଗୁଣା ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁଣି ବହୁତ ଛୋଟ ପଦ ପାଇବ। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବେ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ଧର୍ମ ସ୍ଥାପକମାନେ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭରୁ ରାଜତ୍ୱ ଚାଲୁନାହିଁ। 50-60 କୋଟି ହେବେ ତେବେ ଯାଇ ସେନାବାହିନୀ ହେବେ। ଆରମ୍ଭରୁ ତ ଜଣେ 2 ଜଣ ଆସୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନା କୌଣସି ବେଶରେ ଆସିବେ। ଅତି ସାଧାରଣ ରୂପରେ ଯିଏ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ଥିଲେ ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଷ୍ଟ ନମ୍ବରରେ ଆସିବେ। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ତୁରନ୍ତ କହିବେ, ବାସ୍ତବରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ସମୟରେ ଅତି ସାଧାରଣ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି। ଭାବୁଛନ୍ତି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ତ ନେବାକୁ ହିଁ ହେବ। ତମୁ ପ୍ରଧାନତଃ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ଦୁନିଆ ତମୁ ପ୍ରଧାନ ଜୀର୍ଣ୍ଣଶୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର 3000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା, ପୁଣି ଏବେ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ବୁଝାଇବ କିଏ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଅବସ୍ଥା ପିଲାମାନଙ୍କର ହୋଇନାହିଁ। ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯୋଗରେ ରହିପାରୁନାହୁଁ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳଣିରୁ ବୁଝି ଯାଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ସମାଚାର ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଡରୁଛନ୍ତି। ବାବା ତ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ କେତେ ସ୍ନେହ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ନେହରେ ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଅହଙ୍କାର ରହୁଛି। ଭଲ ଭଲ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାୟା ଭୁଲାଇ ଦେଉଛି। ବାବା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟେ। ସର୍ବଜ୍ଞର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନ୍ତରକୁ ଜାଣିଛି। ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ଏମିତି ନୁହେଁ କି ସମସ୍ତଙ୍କର ସଂକଳ୍ପକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ମୁଁ କାହାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁନାହିଁ। ଏହି ସାକାର ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏହାଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ଭୁଲିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କାହିଁକି କରିବେ? ତୁମେ ଏଠାକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆସୁଛ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଅଲଗା। ତଳକୁ ଖସିବାର ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ନା। ଏହିସବୁ କଥା ପାଇଁ ତୁମକୁ ତଳକୁ ଖସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଡ୍ରାମାର ଖେଳ ହିଁ ଏହିପରି ତିଆରି ହୋଇଛି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ପଢ଼ି ତୁମେମାନେ ତଳକୁ ଖସି ତମୁ ପ୍ରଧାନ ହେଉଛ। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଛି ଦୁନିଆରେ ବିଲକୁଲ ରହିବାର ନାହିଁ। କଳି ଯୁଗରୁ ପୁଣି ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଆସିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ଏହି ସବୁ କଥାକୁ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବା ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବାକି ସମଗ୍ର ଦୁନିଆର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଗଡରେଜର ତାଲା ଲାଗିଛି। ତୁମେମାନେ ବୁଝୁଛ, ଯେଉଁମାନେ ଦୈବୀ ଗୁଣଧାରୀ ଥିଲେ ସେହିମାନେ ହିଁ ପୁଣି ଆସୁରୀ ଗୁଣଧାରୀ ହେଉଛନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଏବେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର କଥା ସବୁ ଭୁଲିଯାଅ। ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣାଉଛି ତାକୁ ଶୁଣ। ହିୟର ନୋ ଏଭିଲ୍, ସି ନୋ ଏଭିଲ୍, ଥିଙ୍କ ନୋ ଏଭିଲ୍, ଡୁ ନୋ ଏଭିଲ୍, ଟକ୍ ନୋ ଏଭିଲ୍। ଏବେ କେବଳ ମୋ ଠାରୁ ଶୁଣ। ଏବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଆସିଛି। ତୁମେମାନେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅଟ।
प्रजापिता ब्रह्मांकर मुख कमल द्वारा तुमे सृष्टि होइछ ना। तुमे सबु तांकर पोष्य संतान तुमे सबु तांकर पोष्य संतान अट। तांकु आदि देव कुहा जाउछि। महावीर मध्य कुहा जाउछि। तुमे माने मध्य महावीर अटना, जे कि जोगबल द्वारा माया उपरे विजय प्राप्त करुछ। बाबा को ज्ञानर सागर कुहा जाउछि। ज्ञान सागर बाबा तुम मानंकु अविनाशी ज्ञान रत्नर थाली भरपूर करि देउछन्ति। तुमको मालामाल करि देउछन्ति। जिए जेते ज्ञान धारण करिबे सिए सेते उच्च पद पाइबे, किंतु जिए ज्ञानर धारणा करिबे नाही से निश्चय कम पद पाइबे। बाबांक ठारू तुमे कुबेर संपत्ति पाउछ। आल्ला अवलदीन र कहानी मध्य रहिछि ना। तुमे माने जानिछ सेठारे आम पाई कौनसी अप्राप्त वस्तु रहिबो नाही। 21 जन्म पाई बाबा वर्षा दे देउछन्ति। बेहदर बाबा बेहदर वर्षा देउछन्ति। सेथिपाई विनाशी संपत्ति मिलिथिले मध्य बेहदर बाबांकु निश्चय स्मरण करुछन्ति। हे परमात्मा दया कर, कृपा कर। ए कथा केही भी जानि नाहंती जे से कौन देउछन्ति। एबे तुमे माने जानुछ बाबा तो आमको विश्वर मालिक करुछन्ति। चित्ररे मध्य अछि ब्रह्मांक द्वारा स्थापना। एबे ब्रह्मा साधारण रूपरे तुम सम्मुखरे बसिछन्ति। बाबा तांक द्वारा नुआ दुनियार स्थापना करुछन्ति। तेणु निश्चित तांको ही मालिक करिवे ना। बाबा केते भल भावरे बुझाउछन्ति जेउ कथा को तुमे माने भल भावरे बुझाई पारिबो नाही। भक्ति मार्गरे शंकरंक आगकु जाई कहंती झोली भरी दियो। आत्मा कहुछि मु एबे कांगाल होई जाइछि। मोर झोली अर्थात आत्मा को भरी दियो। मोते एपरि कर। एबे तुमे माने तुमर झुलामुणी को भरिबाकु आसिछ। कहउछन्ति आमे नररु नारायण हेबाकु चाहुछु। तेबे एहा ही नररु नारायण हेबार पाठपढ़ा। एही पुरुणा दुनिया को आसिबाकु मन काहार हेबो, किंतु नुआ दुनिया को समस्ते तो आसी पारिबे नाही। केही केही 25 शतकड़ा पुरुणा रे आसिबे, किछि कम तो हेबो ना। सामान्य काहाकु संदेश देले मध्य तुमे स्वर्गर मालिक निश्चय हेबो। एबे नरकर मालिक मध्य समस्ते होइछन्ति ना। राजा राणी प्रजा समस्ते नरकर मालिक अटन्ति। सेठारे 2 मुकुटधारी थिलो, जाहाकि एबे नाह। आजिकाली धर्म आदि को केही मानु नाहंती। देवी देवता धर्म ही समाप्त होई जाइछि। कुहा जाए रिलीजन इज माइट। धर्म ही शक्ति। धर्म को मानु नाहंती, तेणु शक्ति नाही। बाबा बुझाउछन्ति मधुर संतान माने तुमे माने ही पूज्यरु पुजारी हेउछ। 84 जन्म नेउछ ना। आमे ब्राह्मण पुणी देवता क्षत्रिय आमे ही हेबु। बुद्धिरे एही समस्त चक्र आसुछि ना। आमे एही 84 जन्मर चक्र लगाई चलिछु। एबे पुणी घर को जिबाकु हेबो, किंतु सेठाकु केही पतित जाई परिबे नाही। आत्मा ही पतित अथवा पावन हेउछि। सुनारे खाद मिसी थाए, अलंकार रे मिसी न थाए। एहा हेउछि ज्ञान अग्नि जेउथिरे समस्त खाद बाहरी जीव एवं तुमे पक्का सुना होई जीव। पुणी तुमको भल अलंकार अर्थात शरीर मिलिब। एबे आत्मा पतित होई जाइछि। तेणु पवित्र मानंक सम्मुखरे अपवित्र माने नमस्कार करुछन्ति। आत्मा तो सबु किछि करुछि ना। एबे बाबा बुझाउछन्ति पिला माने केवल मोते मने पकाइले बेड़ा पारी होई जीव। पवित्र होई पवित्र दुनिया को चली जीव। एबे जिए जेते पुरुषार्थ करि पारिबे समस्तंकु एही परिचय देई चलो। से हेले हदर पिता, ये बेहदर पिता। स्वर्गर वर्षा देबा पई बाबा संगम जुगरे ही आसुछन्ति। तेणु एपरि बाबांको निरंतर स्मरण करिबाकु पड़िबो ना। छात्र केबे कण शिक्षकंकु भूली जांती,
किंतु एठारे माया भुलाई देउछि। तुममानंकु बहुत सावधान रहिबाकु हेबो। एहा युद्धभूमि अटेना। बाबा कहउछंती एबे विकारग्रस्त हुआ नाही, अपवित्र हुआ नाही। एबे तो स्वर्ग को जीवाकु हेबो। तेबे तुमे माने पवित्र हेले ही पवित्र नुआ दुनियार मालिक होई पारिबो। मु तुमको विश्वर राजत्व देउछि। कौन कम कथा कि? सेथिपाई केवल एही गोटिए जन्म पवित्र होई रुह। जदि एबे पवित्र न हेबो तेबे तळकु खसीजिब। बहुत प्रलोभन रहिछि। काम उपरे विजय प्राप्त करिले तुमे सारा जगतर मालिक होइजिब। तुमे माने स्पष्ट भावरे कहि पारिबो जे परम पिता परमात्मा ही जगत गुरु अटंती, जिए समग्र जगत को सद्गति देउछंती। अच्छा, मिठे मिठे शिखिला दे संतान मानंक प्रति मात पिता बापदादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानंको नमस्ते। आत्मिक संतान मानंकर आत्मिक पितांको ओम शांति। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर। अविनाशी ज्ञानरत्न द्वारा बुद्धि रूपक झुलामणि को भरपूर करी मालामाल हेबाकु पड़िबो। कौनसी प्रकारर अहंकार देखाइबा उचित नुहे। 2 नंबर। सेवा करिबार योग्य हेबा परे केबे हेले विश्वासघातक होई अपसेवा करिबा उचित नुहे। दान देबा परे बहुत बहुत खबरदार होई रहिबाकु हेबो। केबे भी दान देथिबा वस्तु को फेराई नेबार विचार आसिबा उचित नुहे। आजिर वरदान। सीधा सड़ख परमात्मा लाइटर संजोग द्वारा अंधकार को हटाउथिबा लाइट हाउस भव। तुममानंक पाखरे सीधा सड़ख परमात्मा लाइटर कनेक्शन अछि। केवल स्वमानर स्मृति रे स्विच डायरेक्ट लाइन सहित ऑन करि दियो, तेबे आलोक मिलिजिबो एवं केते भी सूर्यर आलोक को लुचाई देबा भली कला बादल होइथिले मध्य तुरंत हटिजिबो। एहा द्वारा निजे तो आलोक भितरे निश्चित रहिबो, किंतु अन्य मानंक पाई मध्य लाइट हाउस पालटिजिबो। आजिर स्लोगन। तुमे जदि स्वपुरुषार्थ रे तीव्र होइजिबो तेबे तुमर प्रकंपन द्वारा अन्य मानंकर माया सहित सहजरे हटिजिबो। बाबा कहउछंती तुमे जदि स्वपुरुषार्थ रे तीव्र होइजिबो तेबे तुमर प्रकंपन द्वारा अन्य मानंकर मध्य माया सहजरे हटिजिबो। ओम शांति।